ay 255 dot 2 to 4. 2 to 4. Okay. So 2 to 4, muna na inyong gamiton sa subnet mask. Magbutang mo sa computer. Okay? Sige, ako saan yung panan. Okay. So given na to, 10. So unahon, ipakita niya po na ako ang process na, di lang kumambang. So convert na to binary. Okay. So atong network, natay 110 678 then 168, so 10101, and then 10 is 00001010, then okay, and then ato ta sa subnet mask. Okay, so slash 24 255 255 255 dot 0. So 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay. So sa atong requirement is 8 ka sub-networks, no? So pila man atong i-borrow? 3. So 1, 2, 3. So dire ko to bang atong subnets, no? Subnets. Okay. So mag-create na taog table. 8. Subnets. May pataas kamay kayo. Okay. So auto subnet 000 001 010 011 ups. 100. So natay 100 01 10. Okay. So start 000. So muna yung sakto 000. And the network na to is dapat 0 ang tanan host bits. So natay 192.168.10.0. Okay. So atong broadcast 1 ni tanan, no? So 0001111, no? So this is 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16. Ilan na? Okay. So that is 31. No? Okay. Sige, naigamay nga shortcut bitaw. Ma'am sir, for example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano? Then 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, sorry. 1, 2, 4, 8, 16, 22, 64. Okay. So natay pattern nga pwede makita. Actually, ano eh. Asa may sunod sa 64? 1 to 8. Kung makita mo gingan eh, 0, 1, 1, 1, tanan. So, inyo, pwede nyo tanawon. What's ang next nga 1? 1 to 8. Igura ni mo, minus og 1. Okay? So that means, ang kani is equivalent to 1 to 7. Okay? Sa kani siya, ang next niya dire is 32. So, ang kani nga value, minusan ni mo 1, 31. No? So, some patterns lang no, para dali na mo ma-identify. So, 31. Okay. So, karon ako na na itong network o broadcast address. Ang range na dayon, no? So, natay dot 1, 2, dot 30. Okay. So, next, 001. Meaning, this is 001. So, yung network, ano naman siya? 32. No? So,
192.168.10.32. Okay? Then broadcast niya, 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1, that is equivalent to 63. Okay. So 192.168.10.63. That is 33 to 60. Okay. So moto ang pagkuha na din. Ako na lang mata-matahon diri guys. Para madali ta. So 168 10 dot. Sumpay naman ini, di ba? So 64. So next is 65. 65 plus 30 bilang dili plus 30. 31 29. 29 kay na may 1 diri daan, no? So 65 plus 29 okay. 94. So 192.168.10.95. Okay. Pero kung gusto ka makasigurado, imo sigurado dire, no? So 010. So imo i-convert dire 010. So okay. 64 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. So that is 95. Okay? So next 192.168.10.96. So this is 97 to 126. 192.168.10.1 to 7. Okay. So 101. Dili dai. 100 pa dai, no? Walang na-level na ako. Walang na-level ko. So 192.168.10.128. So here is 129 to 158. Okay. So iyang broadcast 192.168.10.159. Okay. Lagi sakto. Next, 101 na ta. 192.168.10.160. So that 161 to naman 190. No? So 192.168.10.191. Okay? So 192.168.10.192. So that 193 to so plus 29 na siya. So 2 to 2. Okay? 192.168.10.223. Okay? And lastly, 192.168.10.224. Range niya, 225 to 254. And then broadcast, 10.255. Okay? And then, ang atong submit mask is 22. Okay? And actually, bisan dili ang aside pwede na makita ang pattern. Plus 32, no? 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224. Okay? And sunod ang mura na is 256. Okay? So that is the fixed length subnetting. Okay, sakto rin yan pag-end. Okay, so yeah, hopefully namoy na nakuha. Okay. Siguro pwede tayo mag variable length if napatay tayo. Pero karon is si Sir Clark na mo puli sa ako so karon mag-deal na mo sa hands-on. Okay? So, sige. So, ano yung ibalik?
kaniha medyo na kung ano kinamo ano na practice sa kawas pa. So bis na lay tingog gamay. Okay, so kumusta man? Na-refresh or murag nawa na ng kuan ang pagka-fresh? Ito. So, Rico lang. So, moto ang, I think, most of the kaning topics nga need ginato always i-keep in mind, especially if nata sa domain or sa field sa networking. Kay, though it's kind of kanang fundamentals, pero moto ang mostly or most of the day-to-day nato gig magamit. So even though na may mga tools, calculators, mga websites or whatever, even AI gani, kabalo na kayo subnet. Pero it's always better, no, makabalo dito how it works, how does it being computed, how does it being applied, something like that. Kay, yeah, especially nowadays, kung sa mga programmer pa or mga software developers, so nagkalata na gina mga vibe coders ka, no? So they just simply provide a prompt, copy paste, that's it. Without even knowing the implications like security, mga possible pwede mahimong cost, no, sa breaches, something like that. So as long as na-deploy lang ni gana, then that's it. So in networking pods, it's always important nga kabalutan sa asa gikuha or gyud sa pagkuha ning mga numbers, for example, or even in the very basic nga 7 layers sa OSI, di ba? Isa na or mo na atong always baya nga gina treasure kay ano man every time na yung mga troubleshoot, mga downtimes, easily or simply isolate the problem layer by layer. So let's say for example, internet, di ba, pumunta ko internet, isa may basulon. Ang IT department lago. Diba? So most people would also kanang conclude why internet, of course, dili sila ka browse, for example, dili sila ka open sa ilang browser, dili sila ka navigate over the web. Then ang ilang conclusion is wala internet. But in reality, or simply put, ang issue na is within the layer 7 lang mismo sa application. And then, i-conclude na wala internet. So, damay na po ng mga IT peeps na or nasa network department, no? So, and then, ang problem na ay kasi yung browser, may something problem dito sa configuration, something like that, no? Or maybe DNS. It's always the DNS mag yun. Just like Cloudflare. Yung recent line nila around time. DNS lagi ito, no? Ang conclusion na rin sa upan kaya wala internet. Lahat, ang definition nato sa internet, o ilang definition sa internet, dili mao. So that's why pag may tayo dili naka-access sa resource sa outside, automatic wala internet na dayon. In which dili siya mao. So basically, if we follow the standard of the 7 layers in OSI, so we can simply isolate everything, no? So for example, dili makahatag or wala IP address sa client. So most probably asang dito na sa HTTP server ang issue. So instead nga mabuang na ka o gumurot sa imong oras gabi troubleshoot, pataka ra ka o kanang ube, pataka ra ka o kanang dive sa imong possible solution. Kaya ito na sa HTTP server ang problem. Diba? Niya ang feedback sa users kay sir, di ko ka internet. So i-check na mo na ba siya AC, proper bang configuration sa DNS, di ba? Kaya na siya. Wala nga always ginato dala-dalahon ang kuan sa OSI or sa TCP/IP because it's one of the useful, though framework na siya, useful kaya na siya in terms of troubleshooting networks, especially nung large or corporate na ng mga networks ang diskutan. Yeah. So I hope naamoy for a while na cover no or na nakuha with video na mga
their names. If wala mang ganing, then sige, okay lang. Nalang ko sa itong college pa, no? May lang sa kasabot. Ura gina kay para umananing klase 130 minutes ra ba with 4 units 2 hours pa gid. So sorry, set. So anyway, anytime if you want to have or kanang consultations, still open ra mo gihapon ang university or ang college to provide these kinds of mga trainings for everyone. So yeah, let's dive in now with the katong since we are using Cisco man sa inyong enterprise nga network. So let's focus on Cisco based ng mga mga technologies. And talking about basic, talking about fundamentals, always ginato balikon kung mga kay namo times nga sobrang nato advance. Even katong mga simple ra ana kayo nga mga solution di na nato ma-apply. Kay grabe na kayo kataas, high level na kayo ang understanding, no? Ito, ang problem na ay kay need na i-reboot ang router. Need na i-unplug ang switch. Nana ba? Okay, so here we have Cisco iOS command modes, no, or one of the main thing nga always nato ikuan na every time na mag-kubik tao, even routers, or so as long as it uses the iOS firmware. iOS is the basta ka ng OS is operating system na siya, hindi na siya ka ng Apple, but this is the proprietary operating or firmware of Cisco. Okay, so wala laking maka-flash aning device or other vendor, kundi si Cisco lang. There are also different, like for example in Juniper sila ay Junos OS, no? In Microtech, I think nasa sila Router OS. In Ruigi, nabot sila RIE-OS, RGOS, sorry. RIE for their SMP. Enterprise are RGOS. What else? Sa mga common mga vendors, Aruba, they have kanina kalilain ng mga firmware. And each of the firmware nga nasa ilaha, napin na kalilain ng syntax, but still follows the open standard or the 7-layer standard of networking. Okay. Time na yun? So, you're already familiar with these 3 command modes, right? Or 3 levels. Isa pa may wala pa try, aning tulo. So I think once mugunit ka og router out from the box, feeling ako kay magamit gid ni mo ning tulo in the first place, no? Bisan og mag on lang ka sa router na nagka-change gamay. I guess most of the time kaning tulo ka command modes magamit din mo ni always. So I think naka-try na kita na. So we have user exec mode, privilege exec mode, or simply enable mode. Other books ginagamit nila is privilege exec mode. And the highest one, the global configuration mode. I forgot to include, but I think this is already part of global config, the sub mode. So just like if you're entering a particular interface on a router, a switch, so bagay mga global config within sa iyahang sub mode, something like that. Now, inaning itsura, no? Of course, so inaning yung itsura, for example, if you're in user exec mode, it's the very lowest level sa imuhang kaning mode sa imuhang iOS na device. So, for example, out from the box, makapag-purchase a device, press ko pa kayo, mo pa kayo ang box, na pa yung mga silyo-silyo. Pag access nimo sa imong, for example, sa imong router, via console or via remote, in aning mode ang first na to kita. Right? And if we want to further elevate our access or our usage sa device, we go to privilege exec mode or in the enable mode. So, the command for this is other than enable. Tama? And for the last, which is the very
highest mode or level of any accessing router or switch is the global configuration mode. So, though medyo maumaor sa nag-itsura actually, but ato naman makita dali nga difference no kay kanang mga symbols. If user mode greater than symbol or sa tawag nato ana. If exec mode, privilege exec mode, hashtag or sharp or kana. If global config mode, config before ang sharp or hashtag. Right? Okay. So, since na-install ba ito na packet tracer sa device? Or if you want, we have available physical device dere nga pwede gamiton for actual nga pag-try. But yeah, due to limited of resources put lagi. Anyway, tomorrow, mag-add man po ng additional pang mga switch and router for you maman sir na maka-interactive in physical. But in this case, since we are in so tawag ani basic pa man nga level, so I think packet tracer will do for now pagkakaroon sa. So pwede rin nyo i-try. Mag-open na po ko direct ako. I think na open rin na duplicate na lang siguro na ako akong or remove yan. So you may open your packet tracer na na-install sa inyong laptop or sa inyong device. So this is just ito tawagan dito itong older pang version. I think version 8 pa siya. But yeah, regardless of the version, so as long as basic lang mga commands, may problema, makita magyapon siya, magana magyapon siya. And na-navigate na ninyo si packet tracer. I think sa atong college days, no, especially if nag-IT ta or even engineering, naman tayo networking subject, data communications, networking. So most probably na-introduce na gini siya, especially dito sa CSU kay wala may mga mga physical na mga device na magamit for our net lab or data communications ng mga lab. So here we have the workspace ang tawag ani. And there is on my lower left, lower left we have devices, end device, components, if gusto mo mag-IoT. You can also emulate one for this, ano naman to. But yeah, for example, ako sa network device, click na ko na. And for the latest Delicam Packet Tracer 4331, ako gamitin. So as you can see, ano ko yung router dire, handa na ko na siya o let's say this is my first router, RTR1. And I don't know why delete siya in kasi sa font, no? View preferences. Wag ako sa ba? Kung ka kayong iyang font. Ano? Salamat. But yeah, dapat maklaro ni ISR 4331 something ba rin. So I don't know why. Hindi siya gitsura. Pero sige, just go to network device, click the latest, but now, dili na mo yung pinaka-latest, but still, 4331 are good, no? Or one of the common yapon ng mga ginagamit for production networks. So, for example, you have first router RTR1, and you go to CLI. So, inani ang itsura, paman sir, in physical. So, inani. So, tomorrow makita na natin din siya, in physical yun. This is the front, and this one is the back. So, sana siya. So, di lang na ako isa-isahon, but tomorrow, ato lang tanahon ang yung physical ng itsura. But, yan, natin switch, something like mga interfaces, some brandings, mga LEDs, no, siga-siga. Yeah, kana, yung itsura. And here, for the CLI or the command line interface niya,
So, by default, if bagong reset or bagong palit mo ang router, like brand new gid siya, literally. So, i-ask ka niya diri for guided na initial configuration. So, we don't want to be, we don't want this kind of configuration no, because we have already predefined or identified na yung mga setup. So, you know lang natin eh. And as you can see, sa ganito nga mode. This is user mode. Okay, the very first na mode na atong mga gamit. So dili mo ka basta-basta for example nag-on ka sa imong router, kay di ka power loss or kaning reboot maintenance. So dili ka basta-basta nga makalargo sa global config. So you need of course to first get through with user mode, privilege exec mode, and global config mode. So this is user mode, and if we type enable or simply EN for short, notice based sa slide kanina, sa privilege exec mode or so itong slash enabled mode. Okay, so this is the enabled mode and this is the user exec mode. And for the last is itong global configuration mode. So simply configure terminal, or if you want shortcut method, so simply conft for configure terminal. And this is where you can now access the global configuration mode. Now, what's the difference between those three modes? So at user mode, only limited lang ang mga commands ang pwede nimo That's why it's called user exec mode, because there are commands that can be executed on a user level. So that's why it's user exec mode. And if you step up, if you want to grant another or escalate another privilege, so dito ka sa privilege exec mode. So that's privilege execution of commands, right? And of course, for the last, the global config, there are also commands here, specialized lang, para lang po aning mga mode. So, to sum it up, if naka sa user mode, nalang kay sets of command na pwede na buhaton rin. Kung gusto ka magdugang sa imong command na pwede mabuhat, then you should proceed to privilege exec mode. Otherwise, kaya na may command nga dili available sa privilege exec mode, you should elevate more to the highest level, which is the global config mode. So that's the difference between the three. But that doesn't mean always ka magtrabaho sa global config mode. Because once again, there are only commands na pwede rin mo ma-execute on a specific mode. Just like, for example, show users, something like this. You can only run this command sa privilege exec na level. You can simply run this command in the user exec level. For example, show users. Oh, ikano mo lagi. Dali, sa global config, sorry. Global config. Lagi usahay nga maulawan taning para configuration. Depende sa device. Show users. Ayan. So it returns some syntax or invalid input at this marker. So meaning to say, this command is probably a syntax error or not allowed na i-execute ani nga mode. Anyway, if you want to perform show, you can override on hack ana saya just put do show users. If medyo tinapol lang gid kayo atong approach ba, di na kasi exit, di na kasi back, then most probably just use do. But I don't recommend always always using do, kay there might be some time kasi malipat pa sa command, and then most probably makapakurot tayo sa oras. Though minimal naman na siya nga concern, but yeah, for proper configuration sa inyong device, just follow levels of modes or command modes. Okay.
Okay? So, those are the things no nga mga or kaning tulo mga mode always nato dapat remember or always nato dapat dumduman, especially if configure na tao mga devices. Alright, so for example, common error no nga ma-encounter as mentioned earlier, mag-type tag command nga dili di ay wala na nabilong sa kadto nga mode. Di ba? I think nakatry naman siguro ang uban or ang tanan-ana. So, muhatag isa error sa atong ganina. Tama? So, again, two main reasons because number one, syntax error or na-typo lang ka, or otherwise, or for the second reason, wrong or incorrect na command mode. So, kana naman ang always nato dapat madumduman. Basic wala ko sa correct na mode. Or di ba kahanalay syntax error na dugangan lang isa ka space or wala space something like na. Kaya usahay kaning console or CLI ni Cisco or even other vendors sensitive sila no, especially sa case, sensitive na sila what else sa formatting, sa spelling of course. Isa may dili may mong sensitive na spelling, di ba? So you to correct. Unless kung mga AI powered na ang mga console, di ba? Kung sa typo ka, automatic na niya i-analyze na, okay, imbis kay show OSPF, mo niyang show OPSF, so siya na automatic mo correct. I don't know if nanay nag-exist na inana, but, well, pwede po siya, no? Right, so, example, you want to check connections sa router via CLI. Nowadays, it's very simple na lang yun kaayo maglantaw or check sa atong mga devices no because of the kaning technology of SD-WAN or the SDN. So you could simply transfer the kaning process sa imuhang mga devices to cloud. And you have all the centralized na kayo dashboard, doing this, doing that. So very, very simplified na gid kayo networking nowadays. And it's even more simpler because of AI. So here, if pancake ang CLI, because for me lang kasi may ma-open, but for me, if dito ka always with GUI or kakuan, it's kinda gay, no? Mga kakuan ba na, mga gay daw na sila. So, para at least astig hapon ang akong aura, akong dating sa office. Kasi CLI ragit ko. Kaya para, ano ba, so, may time nga paglangan na or kinahanglan na gid kaya oras, magpalaban ako og mga GUI. So anyway, so this is how you check, for example, mga controllers now. In this case, we have two serial connection. This is DCE, WAP line, connected router 0 to router 1 connected via serial 010. So, okay. So, if ever gusto niyo i-check ang compatibility or connectivity between the two. For example, serial, I think DCE are very familiar with this. The clock rate, di ba? If clock mismatch, most probably, wala yung transmission of bits or transfer of data na. Otherwise, if sakto ang clock between the two, then that's the correct or that's the way how they exchange traffic or binary both sides. So, for example, if nagamit ka diri og different clock rates, say for example 12800, and then there is a PCAS kay around 9600 lang. So, wala gyud communication may tabo. Though makikita ta sa atong monitoring up ang iyang status, naka-administratively up, and then ang iyang protocol is up. Kaya matingala ta kay dili man makaping, di man ka-transmit. Maybe it's because of the clock rate na use. So, especially if serial na connection. Okay? So, wala na akong appeal to itong itsura sa itong serial, but that's, I think that's what's queer na something gihapon na interface. Alimot ko sa term DB9, something, yeah, anyway. Pero most of the time, ang internet na ang gamit. Or even fiber naman. Unless kung ang imuhang device, kaya wala pa inana ang interface, then that's the time na mapugos kita mag-serial. So, in 4331 and above, or even katong lower pa ng 4331, pwede na tayo actually hindi na mag-serial.
Unless kung tipid ka og interface, kaya mahal ra ba ang upgrade ni Cisco. Kasi for example, gusto ka magpalit og additional nga NIC, nga na 4 ports, nga routed ports. I think mo cost na po ng 100 plus. Actually, kay Cisco po na. Di ba? Kung napansin niyo lang mga module diyan sa atong mga switch, ng bakante sa likod, power supply nga slot. So, for upgrade purposes or for redundancy purposes, by default, na ay time nga isa ra gid ang iyang available. If you want to upgrade, then you need to buy additional power supply because nato may isang power slot available. And that would cost you massive amount of money. No? And questionable na po na siya sa ato procurement, kana siya, anong power supply na maabot nag 150,000, 200,000. Yeah. Pagtanaw sa device, sus, switch na. Oh. Di na, lisod na kayo niya ang specification kay tailor fit man gid nimo nga maigo sa Cisco. O presyo na napod ka, di ba? So as much as possible kung mag-purchase ta og equipment, labi na nga kanang well-known, branded, make it sure nga always naa na ang mga module or na. I mean, kompleto na ba? Ay na mo paggulat nga magkuan pa tao, next year na ring upgrade, next year na. One time na lang gid niyo na kay problema jud siya if next year na po ninyo planuhan, upgrade, something like that. So as much as possible, plan out everything yun. Lagi dapat roadmap nga in the next 5 years, dapat magamit pa nga device even though mag-scale up na ta. Even though mudako ang network, pero dapat dili na to hilabtan ang device. Something like that. Kaya na dapat ng mga, kami also, to be honest, ang tagam na po nga ng mga situation. So wala may laing no choice, ang i-deliver, dahil nga, kuan, saan eh, dahil nga device. Gusto kong na mo ipauli, pero would take another, sa inyo ma'am sir, pila ka months mag-procure of item before ma-deliver. Year? Palit ko, example, may kong laptop, order na sa January, or di pa PR sa January, maabot na September, di ba? Ay, pagkabot pa kinana, kaya si Piat pagit, di pagit kapasar sa pag-check sa TWG, another 3 year. So, wala, atong yung always unless kung private, no, kaya dali na kayo private ay. Wala sa mga supplier, parihan nila ang proseso sa ato sa private, sa ato sila kabalo nga laban kayo ang sa governmentanood na. Okay, so common configuration or general configuration router, for example, hostname. Hostname should be configured, especially if you have kanang massive ng mga devices sa imong network. Kaya nga naman, hostname simply identify the device uniquely or within your domain. And it is one of the requirement if you want to set up SSH, if you want to configure VPN that could require certificates no sa imong device. So, pakitaan mo yun ang hostname, even ang domain. So, as much as possible, good practice is dapat lagi ang domain, ang hostname, always naka-configure. Just like our servers, di ba ginapangalan mo nato ang mga servers naman. We don't want default ng mga hostname sa servers kay siyempre if ikaw ka-manage, ikaw ang maintain ay mga troubleshooting yan then ay report ang imuhang monitoring software, imong alarm. Ngayon sa dito nga, example, kung Windows, di ba ka ng desktop and then randomly generated ng mga characters o man ang hostname niya by default. So dapat, imo pa lang pangitaon asa na nga device at compare sa kanang naakay hostname, dali na kayo ng matrace. So this is how you configure hostname sa router. So try na to sa packet tracer or kung ano at least makita. And pwede nyo i-try po dyan sa inyong own packet tracer. So balik ko sa router again. And by the way, hostname can be configured sa global lang. Global configuration lang siya pwede. For example, hostname or simply host, or shortcut lang no, or hostname, this is my router 1, RTR1. And that's it. So your device is already named or as an assigned hostname RTR1 or router 1. So the moment nga imuha na ning i-access nga device, you no longer kaning C router
by default, no? You will now kaning see kaning RTR1, which is previously yung ipangalan sa mga router. Okay? So kana siya. So that's how you configure host name sa Pajot. How about passwords? So this is one of the very important requirement. We need to secure our device because by default, hindi na siya secure. Anytime pwede na hold button sa inyong rack or sa inyong mga IDF box. And then, i-reset. Or di ba kaha, idagan, pinakalala siguro idagan kay baligya. Upo rin ito po sa inyo, sir. O masukan, no? Or unless kung kanang mga tinuyuan. But, we need to secure yun. Everything, our device, our assets, and so on and so forth. So, in a router, or even in a switch, we can configure passwords on a multiple level. Let's say, for example, you can configure password for user exec mode. You can also configure password for privilege exec mode. So both the two, at least mas mapaharden niya ang level of authentication sa inyong device. And yeah, of course, we're talking security here, and then network device pa yun. Isa may admin nga magpasagad na nga naka-expose ang iyang devices na public, no? And then, of course, mas dali na rama tayo na kay labi na if well-known, well-versed po ng, or technical experience, let's say, ang ikaw na ito threat actor. So, kuha sa UTP, paslap niya sa interface, and then ulat lang siya ay IP hatag, and do some reconnaissance, no? Mga scanning, port mapping, di ba? It's very common nowadays, and it's very, kung ano po kayo, karon simple na lang kayo nabuhaton. Because we have the tools, no? Nga pwede ana. So if you want to configure a password in user exec mode, just, by the way, in user exec mode, it uses multiple interfaces as well. So, in our case, ganina sa example, nag-CLI. So, if CLI, of course, that's console, no? Console lang yung ginagamit. And then, pwede nimo, ano lang itong cursor? Pwede nimo siya, setan, of course, password, and then the actual password. Right? These two can be interchange, pwede, or pwede ni munahon ang password una og set before ang login. Even anyway, naaraman ka sa notice nga na ay pag-o tuod diri nga mode. So this is what we call sub mode. So from global configuration mode, if you want to access a certain or specific na configuration, let's say for example you want to configure line configuration. So it will change or it will switch to sub mode. Okay? So balik tayo, line console 0. 0 is your session or simply your instance. Then assign a password and then exit. So how about if we want to configure for privilege exec mode? So another level, because di ba user mode, privilege mode, and global. So sa privilege mode, same sa inyong gibuhat ganina sa user mode, enable, configure terminal, and simply put enable password and the password. Cisco for the win or whatever. Mo man ay common sa mga books ko, no? And that's it for kaning setting password sa atong device, atong router sa switch. So karon, nana po'y isa pang concern. Anyone who can guess kung saan ang isa ka concern. Sir, according sa imong giingon, mas mapa-harden or mas mapa-enhance na ito ang security because we have multiple level of authentication. But, nanong naman po security concern nga yung gi-mention. So, kung saan din siya? Kung napansin ninyo, yes, that's correct, no? The encryption. If na-try mo configure diha karon sa inyong Cisco router or switch, try to type show panning config under sa global configuration mode. And then, let's see if unsay output dito sa part sa katong na-configure mo o
kaning password. Unsa show, show running config. Ano to ako? Ayan. So, for example, sa ito ko sa line console say 0. Okay, nakapasa akong subline sa config line. Then, plug in, password, Cisco, example Cisco 123. Okay, so it works now. And notice, if mag-show runtime or show running config, kung pangitaon na to, asa to lapit be. Kung mag-scroll mo, simply tap spacebar lang no, para mas taas ang iyang ambak. Here. So as you can see, it simply displays no the password in plain text. Naka plain text lang siya. So anyone who has access or direct access sa imong switch or sa imong router could simply view this password in a plain text format. And we don't want that because our purpose here is security man. Unsa may pulos na pag password mo diha if expose na diha mo siya in a plain format. Di ba? So later, we will be, or I think sa next slide, mo naman yata itong na-try, show running config. Or show run, pwede lagi, SH space run. Then, scroll paubos. To scroll, simply spacebar lang. Dito sa kagwait. Sabi nung pagbalik dagat, good. And then makita niyo somewhere in the, I think maybe last, fifth to the last nga line. Kita ninyo nga katong i-set ninyo ganina nga password, naka-display lang siya ng plain text. And once again, we don't want that no because it's horrible. It's very very bad. Log in and then making sure nga namo sa console 0 no, which is katong i-access nato kanina. And for example, if you want to log in, so just log in and then password is 123. Kita na? Actually, pwede na ganyan yung i-exit. So as long as, pwede di kayo mo show run man mo. Exit mo kaduha. Yeah. So kung pasabutan ng kaduha is, for example, naamanta sa line mode, ay nawala na. Dapat ako ito gi-config. Okay. Let's say for example, naman ko dali sa line mode. Exit ko kaduha para maka go step down ko sa global config. Then exit naman ko kaisa para maka-add ko sa privilege exec. Or since kita lagi namatay tayo ng mga exit something diha. Pinakadali is Control Z. Shortcut. Surprise. Yawan ang imuhang kuan. Kuratan ang imuhang boss. Anong kadali na wala niya? Di ba ganani mong boss shortcut kay grabe mo kay kaya kuan. Kanang usik ayo. Mabala din sa inyong amo, ay dali rin kayo ni trabaho niya. Ano lugay man makakonfigure og isa ka router? May rason nga, exit pa man sir, nagpagambak. Bitaw. So, Control 0 no ang technique para makadritso mo sa labi na if naano mo sa pinaka sub mode. Control 0 largo, then solve din yung problema. So how do we verify if ni-work ang atong console nga authentication? So, di ba ang purpose sa console is dito pa lang sa user level. So, balik sa user level at gawa sa ta. Ayan. It now simply ask for a password before ta maka-proceed or before ta maka-type ng mga comments. Pag-type is dili siya mapakita actually. It's like terminal in
something other kung pag type of password, di siya basta-basta ma-view, ma-show. Ayan. So if I type the correct password, then it performs some authentication methods, and then pasunod na rin ko sa user mode. So at least diri pa lang nga level, kontrolado na nimo ang mga users, no? Or even ka ng mga crawlers sa internet, mga bots sa internet, especially if imong gi-live ang imong router, which is dili po siya advisable, no? Kinsa mong ganahan magpa-live og router. Though kinahanglan man kay naman yung mga public IP interfaces, but make sure that you have a proper ACL alat yun. So that's for configuration sa user exec mode. Now, how about if, so balik na po ko now, so sulod na po ko since assuming authenticated naman ko. How about if dito ta sa privilege exec mode? So to configure sa privilege exec mode, same mode, ato ta sa global config mode by simply typing config. Okay, so verify nga naka sa global config by checking if naka-ani nga text sa imong CLI. Then, second command, so enable password. So, lahat ang pagka-password kay, syempre, lahat po kay parehara niya. Useless na po ng tanan, what if maka-access siya sa user? And then, try niya guess, what if mo rin password sa privilege? So, maybe, Cisco 456. Oh, at least hindi niya masakpan. Cisco 123 man itong una, karon rin Cisco 456. Then, that's it. The moment nga mo saka na pud ka sa privilege exec, pangayon na po kanya another password. So let's try or let's verify lang sa first. Let's say show run. As you can see, the work, no? It's being saved. There is atong running configuration. Then katong isa kanina napapod. Katong sa user mode configuration. So, we want to try those two passwords. Okay, assuming, no, let's say, open yung paggamit na ko sa router. Na. Oops. And then, assuming, parang murag realistic yun ang dating, magbutang na lang kong PC diri. Anak ko nuhay. Then, magbutang ko diri og serial cable. Console cable. Dire padong sa PC. RS-232. Assuming mo taraw na mo ang ginagamit nga device for configuration. So adto ko sa desktop, adto ko sa command prompt. Oops, di adto ko sa asa na to? Terminal. Ayan, terminal. So this is the default nga serial configuration, and nanak ko na ko sa ako router. Right? Ayan. If I press enter, it will first ask for a password before ko maka-proceed sa user mode. So, type na ko, and successfully naka-login ko, no, sa user. Now, if we try the privilege exec, if we want to type enable, it will ask again for a password. So, another password na po, 456. And that's the time na I have now the freedom or access sa akong router. So, there is a global config. Wala na tayong wala tayong specialized nga authentication diha. Because once you're here in enabled mode or privilege exec mode, tuloy-tuloy na sa jackpot round ang imong access. Okay? Tingnan na siya. Na-try ang duha ka authentication method. Authentication level. Console and privilege exec. So ako i-show na lang ang slide, no, para ma-review. So, nanay. So this is for user exec. And for privilege exec, more na dugang or mas napasimple ra gani siya actually. Mas na-simplify ang iyang syntax. Okay,
Okay. Okay ra? So, okay na? Na-try na ang duha? Okay, sige. Good. Okay, next is, again, na-concern, no? In plain text nga pagka-display sa mga password dito sa atong running configuration or even sa atong actual mismo configuration sa device. So, we want additional or more kaning secure version or way mapag-secure sa password. So, ang device is secure using password, and then ang password is secure using encryptions. No? So that's why we need to encrypt passwords sa atong mga devices. So to do that, we would simply change the password syntax into secret. So, for example, if naamoy, for example, sa privilege lang sa ta, if we want to encrypt the password sa atong privilege exec mode, we would simply change the password into secret. It's a Cisco way or Cisco nga term, secret. Literal gid secret. No? So, if you type enable secret Cisco whatever password you want to set and do type show run, ma-check niyo, makita niyo dito nga ang password is no longer in a plain text format. It's already in encrypted MD5 hashing or MD5 algorithm format, no? And then naka-hash, katong naka-hash dayon nga value. So to check, let's say I will change the enable configure terminal just to be safe if ever ma-lock out simba ko i-revert lang sa atong enable password nga command kanina. So to revert, simply type no enable password. To negate a specific command, just put no and then the command. Ano siya. So, verify. If nawala pa yun, yes. Nana siya somewhere na rin dapat. Okay? Excuse. So, we'll try itong encrypted version. So, again, configure terminal. And type enable. So, no? Enable secret. And then Cisco 1, 2, 3. So this is how you perform or how you encrypt your enable password. Enable the password, not katong kumandang enable password. So verify, show, run. And as you can see, it's now already encrypted something now. And, again, it uses 5 stands for MD5, level 5 na authentication level. Sometimes it can reach up to 7, okay, level 7 kapag ka-encrypt, but the default one is it's already acceptable for MD5. It's no longer plain text, it's kaning encrypted na. Natry na? Enable secret. Okay, good. Sir, pwede pa tanaw balik. Sige sir.
You mean ang command? Ang command, sir. Okay. Ano sir? Ito, enable. Pero sige. This one. Enable, sorry. Ay, ako na-show. Ayan. So, from your configure terminal, if you're already in global config mode, simply change the password na word with secret na word so that it will change from plain text to encrypted format. Yes, sir. Yes. So, another is, so okay naman to. Karon natin isa ka problem katong sa atong line console. Wala to na apil og encrypt actually. Di ba? Ako i-verify. Oh, nagpabilin paghapon siya nga plain text or simply unencrypted. So, in order para madamay ni siya, ma-encrypt po ni Kapil, we need to enable a particular service called password encryption. So, from your global configuration, ayan mo gawas. Ato mo sa or type mo of service password encryption. And the moment nga you type this command, check once again your running config if akatong yung console 0 nga line na encrypt na ba. Again, it's also using MD5 nga algorithm. So even though most of security practitioners claim no MD5 is no longer secure nowadays. But still, it's standard gapon na ginagamit ni Cisco sa ilang mga devices. Anyway, it's a very basic naman po na authentication level. No? If we want to harden our security, so we need na nagitawag na ng mga IAM, no? Mga Identity Access Management, mga key phrase, something like that. Before ginato magunita ng device or ma-access ng device. So at least in the sa sulod ni device na level, at least nakakaya na nila ng mga anong security. Okay? So, kana siya. So paano na try no? So i-try na ko diri sa ako para mapakita ko na ako nga mo encrypt na kita ang console. Configure terminal, on D, then enable na ako ang service ng password encryption, and if you check, show running, the running config, okay, notice that my console line, the configuration is encrypted already. So anyone who can access or unauthorized nga maka-access ang router or device just in the short period of time, temporarily. Hindi siya basta-basta ma-paste lang. Because it's not the actual, it needs to be decrypted before siya ma-paste in your terminal. Okay? So, question so far. Okay ra ang, inatawag ito, duha lang ka make a way to secure our device. First, user exec mode. Second, for privilege exec mode. It should be present always sa mga networking devices, sa Cisco and even your switches, routers. So this is how we encrypt. So to encrypt for privilege exec mode, just replace password with secret. And if you want to encrypt everything, for example, especially sa mga line console na to, sa itong mga virtual teletype, mga VTY lines, so we need to enable service password encryption. Okay? Alright. So let's move on. Oops. To configuring banners. So let's configure banners. Banners has three types. We have login banner, the exec banner, and the message of the day banner, or message of the day. Yeah, message of the day. Message for today. Of. So we have three. Answer purpose of banner. It's just kanang something like warning if you want to broadcast an announcement across all your users, or if you want to
Say tawagan ni. If you want to kaning put some copyright, something like na, mga disclaimer, ano bitaw? Or just mga pa-char-char lang po sa imong pag-access para every time na mo-access ka sa mong router, i-greet ka niya. Welcome, network admin. How can I serve you today? Ha? Mga AI. Mga si ChatGPT bitaw. Pero dito, ikaw na ikaw yung maniobra. So anyway, let's have first login banner. So to configure banner, just proceed no, sa imong global configuration and simply type banner space login. X here stands for delimiting characters, or it simply tells the device na if mag-start with X and then mag-enter yung X, meaning to say, mauna ang dapat nimo i-display. So let's say for example, mag-expect ta ani nga i-display sa atong router or atong switch is kaning private property keep out, something like that. Now if we try this, let's say login banner ni siya, so dito nato ni makita sa user level pa lang. Okay? So login banner. So global config, then banner, banner, login. Make sure nga magbutang ta og specifier no sa atong command. Let's say this is a monitor device, something like that. All activities, at least tayo mga pang-intimidate sa mga authorized ng mga users, something like that, no? Are actively monitored or log. Log na lang, balik na monitor ng word. So, ano ka? Tapak mga violations no sa law, mga mapriso, something like that. So, padlock ang good. Then, put X again para makuha ang katong asa siya mag-end. Enter. Okay. Now, if we check if mo-work ang banner, so mag-expect nga mo gawas ni during sa atong pag-access sa atong device. So, kung ato ta sa user mode, notice nga, before ka mo login or before ka mo sulod, it will provide you something like kanang message. This is a monitor device. All your activities are actively logged and sent to monitoring server or whatever. So failure to or unauthorized access may cause man mga law or prosecution by mga term na. Okay na siya. So na-try ang banner sa login. It's up to you. Regardless kung sa inyong sa kataas inyong i-type niya, explain para lang yun mahangyo na yung ang mga unauthorized nga dito. Ay, yun update eh. Ano ba? Pwede niyo patas o na. Pwede niyo designan if you want ng mga ASCII ganit ng mga characters. Pwede siya. So kana. Now how about for that's for login banner. Now how about for exec banner? So for exec banner, it will display lang no another message if nakasulod na ka sa privilege exec mode. Pinana siya. So may tabuhan is balik ka dito sa global config. Ngayon po password. Problema na rin ito pang-butan. Wala. Ayun, limtan. Global config, configure terminal, and then banner, exec, kaning ampersand or kaning and, then your text. Okay, your text. Let's say for example, welcome to RTR1. Para at least guided hapon ang user ng mo-connect, assuming authenticated naman siya. At least para naghapon siya information nga nako sa RTR1 i-connect. Welcome to RTR1. Make sure, something like mga kuan lang, mga reminders. Make sure to save your changes
changes regularly. Oh, anak. Enter. Oops. Wait, sama niya. Ay, sorry. Kuan. Percent. Ano ba? Ay, okay. Yeah, exactly. If we, good observation. If we check yes, it's probably because limitation lang with Cisco Packet Tracer. I'm pretty sure sa actual na physical device available ko siya. Because it makes sense man po, free naman lagi. So not all the features or protocols nga ginagawa ni Cisco is available sa Packet Tracer. So that's why sometimes, of course, kita mo palit yung device para lang matestingan. Isa pa na lang ang marketing ng mga strategies, no? Sabi na kung interesting kayo ang protocol, hindi na available sa Cisco Packet Tracer, then you don't have choice, no? Palit na lang ka. Or pwede mo mag-virtualize GNS3. If you're familiar with GNS3, pwede po mo na. Sige, anyway, let's skip na lang banner, exec banner. Let's proceed na lang with MOTD, since available man siya. So MOTD, banner, MOTD, ampersand, and then something like message or announcement. There will be a system-wide or network-wide maintenance, something like announcement. Mostly ang purpose sa MOTD is announcement. Especially if naamoy multiple users or multiple administrator nga cater or handle mga different devices. Maintenance. So, please, something like this, kaning buhatan na ang inyong gusto kong button because this device will be temporarily inaccessible for 5 hours, something like that. Announcement na. And enter. Ay, mali. Naguna na ako. Before the saan naman eh? We need to enter banner MOTD ampersand and then the actual na text. Copy, paste it here, and then put na to end or delimiter, something like, I don't know if delimiter is the appropriate pang term, but or okay na siguro na delimiter. Ayan. So, let's see if makita ba na to or ma-display ba siya. Ano na to ma-view ka? Exit. Ayan. So during sa haman siya magawas. Ay, nadubli lagi. So, working ba itong ganihan? Nadubli siya, no? So, sakto nito, ganihan. After sa person, mo type na ka sa text. And then, pwede rin po actually if after sa person, i-enter ni mo type na po ka text and then another person. So, anyway. So at least now, napa-display na to, and then also ang katong sa login banner, unfortunately di na ito ma-apply ang exec banner because of the limitation with Packet Tracer. So something like kana. Try? Okay na? It's very straightforward yung mga nag-char ang configuration. So as long as ma-proper lang ni mo assign or set kung asa ka nga mode, or yun ang pinaka-importante. As per slide, kung kanina, balik ko na ko, two main reason nga nung maka-encounter tag in-aning ng mga error is because of number one, syntax error, which is common na sa mga tao yun na malipat, mali ang pagka-type, and mali na command mode, or gina. So, always check kung saan na mo sa correct na mode. Alright. I think we're down to the last topic sa general configuration and basic security. So we're done with banners, passwords, encrypting passwords on a different mode. So user mode and privilege exec mode. Now let's proceed with remote management or remote device management. Yes? Sir, also pag-erase atong banner na duplicate, sir. Ino lang pa mo. Pwede pa mo ino balik. Inora
baba. Again, kung just to be safe lang, instead nga mo i-restart makaharon or whatever, ikuan. Pag no na lang yun, right after mamali ka sa imong command, nag-type. So anyway, wala may problema, bisag late na ka maka-realize na mali ka yung command. No? Anyway, na may no. Just put no. Or don't. Pwede ba don't? Okay, don't. So, isa pwede. Alright. Uy, may good news. Ano ba yun? So we have two types or two ways on accessing our device. No? For example, or one example or one way is local management via USB console. Console cable and remote management via Telnet and SSH. So let's try each, no? But in console, since wala pa man tayo, for example sa packet tracer, pwede siya. So if we want to locally manage our device, so we just need a console cable. So, sa packet tracer, ano siya? Taraw. Kay console cable diya. Then kunuhay na kay laptop diri or computer, nagamitan for connecting your router locally. So, itusok na nimo sa isang console cable. And kung tanaw na to diri sa physical, na diri ang console cable. Nana siya late dara. Somewhere ang mga ports. So you can simply put internet nga kanang media or cable because it can't interpret Ethernet frames. It only interprets serial or serial lang ng mga data. So, basig malipat ang uban, na po may available nga Ethernet port, sir, or na po may available nga RJ45 na port, but anong di man siya makakonect sa network. That simply means mali nga interface type ang imong i-connectan. Even though same sila og itsura, di ba, murag pina RJ45 lang gihapon, but the data it process is not the same compared with the actual ng mga Ethernet ng mga ports. So careful po na atong i-make sure na correct ang atong isaksakan ng mga Ethernet. Ng mga interfaces. Right. So there are two types of console cable na pwede gamiton. One of the, I think this is one of the kanang commonly used or kanang recent innovation is kanang USB to RJ45. So naa siya katong prolific na driver. Kanang offer na naka-embed na dito sa USB interface. On the other hand, pwede po mag USB to RS232 which is the old one. I think kanang something blue or sana. And then i-convert na lang siya to USB, no? So USB to RS232. Wala ako nadala dito sa pero tomorrow ako lang i-hapit o patanaw sa inyo. Anyway, gamitin lang po na niyo tomorrow kaning USB to RJ45. The second is this one, remote management or via remote access. So we have two protocols being widely used now, especially kaning SSH, because Telnet is considered nowadays unsecure na siya because of security flows, and it only transmit traffic via an encrypted communication channel. Unlike with SSH, it uses private public key pair so that each message or each traffic flow will be encrypted, and it will be decrypted if you have proper or correct private key or public private key pair. Alright, so still, ato lang gapong i-try si Telnet, no? Di mo sa ingon atong daog-daog si Telnet kay ako nga po siya tabang sa unang panahon sa networking. So Telnet runs on TCP port 23. So it is a connection-oriented protocol or a protocol. And then to configure Telnet on our router, so just again proceed to configure terminal for global configuration. Then type line
VTY. So VTY is our virtual teletype sa ato ang device. So some devices, depende sa specs, mag-range lang na sila for up to 0 to 15 ka line. Now, sa purpose ng lines, purpose lang sa line is the number of concurrent connection na pwede dawaton sa imong device. So, to check, let me balhin sa akong CLI. Wala ni hassle po na kasi siguro po tag-login. Biskay. Sige lang kaya anong ay Cisco 123. Okay. Dito. Yan. So configure terminal. So if we type line VTY and then question mark, in packet tracer nga router or packet tracer version nga router, it can only accept 16 concurrent connections. Meaning to say, if imong i-enable ang telnet nga protocol or nga service sa imong router or switch, ang kaya ra niya ma-handle nga concurrent na connection is 16. Why 16? Because 0 is counted as a number man, as 1. So, one is a high debate sa uban, especially in array, you know, ganong i-count man ang 0 or ganong mag-start man sa 0 ang array mag-start man daw sa 1. At yan na ito na problema ko nilahanan ng mga away-away sa kinabuhi. But, so, for example, naalam ko yung limited users na gusto na mo remotely access sa akong device. Kaya di naman ako gusto i-open tanan. Kaya siyempre, as part of limiting lang po sa access. So, it's one way to make sure only those authorized again ng mga users and at the same time authorized na connection ra ang pwede mo interact sa device. Assuming pwede lang siguro mga up to 5 lang ka users, no? So we will simply type 04. So 0 here is our first line or first session, and then 4 here is the last. So meaning to say, if we configure our device with this, no, line VTY04, it can handle up to 5 concurrent connections. Okay? And then, enter. So notice, nga nisulot ko again sa sub mode. Then, kung kalimtado nga dapat ang password. Siyempre, password, let's say telnet access. Telnet access. Grabe ka sa'yo ng password, but yeah. Then don't forget to log in. Okay, log in. And then that's it. That's for telnet. So assuming okay na ang configuration, so if we verify nato, again, show run dito sa atong global privilege exec mode, we will see or we will, ayan, you can simply check, no, if di gana. And notice, it automatically encrypt the password. Because earlier, kung remember mo, enable na ko tong service password encryption. Tama? So, para at least dili na mo sige balik-balik kung kuan, pwede rin yung kaisahon o type ang service password encryption. And that will be applied sa tanan ni mong, sa tanan ni mong mga password na ipag-set sa imong device. Okay? So, right now, our device can accept connections via telnet or via port 23 ng mga kaning communication. So, na-try, napagana si telnet, na-configure pa di ay. Wala ko na ito na-configure, na-test kung napagana ba yun. Ato lang na-configure. So, if namoy naning output, then congratulations, no? You successfully configure telnet na access. Otherwise, if wala, kung balik ko ng slide na dire, here's, sorry, later na to, no? Ano siya? So, simply define the range. So, kung kailangan dito magparaghan ng connection, then isagad na lang ang 16. Diba? Kaya what if
duha ka device pa lang imong gamiton daan kay gusto ka og kanang 1:1 gyud nga pag-connect, di ba? So it would cost you 2 connections for a single na user, di ba? Or otherwise, for example, isa lang ka device pero multiple nga user ang mo gamit. Or isa ka computer management na PC, then mo connect sa sa imuhang telnet, then multiple nga user. So, isa pa lang advantage ko isagad. Otherwise, kung ilimit na po nimo, advantage mo po dyan. Kaya again, as mentioned earlier, mas mapa-control nimo ang pwede na gid na connection na ma-allow, ma-open. Siguro ang disadvantage kung isagad nimo is makakos gid siya og kanang murag kaning exhaustion sa resources sa imong device. Especially if mo gamit idungan tanan ba. Kung man siya gram, kung siya CPU, di ba? So wala na siya mabilin para sa katong processing sa mga traffic or sa katong yan, sa control plane. Something like that, no? Anyway, so what if, sige, kung saan akong pinakita na ito during nga concern? Assuming you have done everything, gibuhat na ni mo ang tanan, and then, naana po ini dool sa imo nga kana imong configuration ba? Naagi na loophole or naagi na problem. What do you think ano to a problem, sirs? Notice that, notice the setup, notice the configuration. Sukat pa ganina. Nag-encrypt tag password, nagputang tag password, but wala tayo. For example, if naamoy kung sa usa ka organization, naamoy gitawag nga security team or ano term na nila, basta cyber security department. And then there's an incident sa inyong certain office nga naay nag-access, unauthorized nga access na ni-alert padulong sa inyong dashboard. And then pila to sila katao dito, ang tag-20 ka buok. Pero kabalo ka nga dito nga office. Ang imong wala nga ibalaan, kinsa ato dito nga office. So unsay na-compromise? Accountability. Now we have 3 A's, no? Authentication, authorization, and audit or accountability. Karon, ibinaan nila pero niya itong setup, wala tayo, was know-how tanong kung kinsa na sige login sa atong device. Ano makalagin siya? Siguro na siya password. And then here comes a report or alert na ay something integrity change or checksum ng mga changes sa configuration. Karon wala na kay idea kung kinsa. Di ba? Ngayon na lang ka nga, kung ano rin sa inyo. Kay ako may trabaho na kuwan rin. Ako may sweldo kay kuwan. Saman, lubin ako talong pizza tugan lang nila. Yung ko na pwede, yung naanak ka sayon. So, we need proper audit, proper accountability. So, gamay lang nga tweak, igo lang nato siya setan o database or kanang buhatan ng database. Now, there are mainly 3, I think, way to perform username and password authentication. First, local database. So, meaning to say, it will locally store credentials sa imuhang device. That's local. Second, the Cisco proprietary protocol, the TACACS Plus. Okay, if you already heard that one. So, it's another authentication protocol or method used for authenticating users. And the open standard one is Reduce. I'm pretty sure nakagamit na mo Reduce on authenticating your users sa inyong company or sa inyong office. So just like for example, if you have unified system or you have let's say information system for HR, information system for business permit, something like that, and you want to authenticate or you want to naka-centralized authentication ba sa mga users para dili lain og database. Okay? So you will be using Reduce for that. Reduce can be applied in many ways. So number one, gamit ka na siya sa mga service provider, mga ISP. Ikaduha, mga enterprise ng mga software solutions. What else? Basta, application ng Reduce. Reduce is free, actually. We have free Reduce, no?
right now sa university, and sa patong isa, LDAP. Okay, it's being integrated. Open LDAP integrate sa Reduce to perform centralized authentication. Okay. Or for example, kanang Google account na to. Diba our Google account can be used, or credentials can be used on multiple platforms. Canva, what else? Kanang mga ibang sign up na to ba na Google atong gamiton. Diba? Isa lang ka Google account, multiple ng mga platform. So it's something like the concept of Reduce, centralized authentication. Other technical term for that is SSO, single sign-on. Oh yeah, so kana siya. If you have your own single sign-on, then most probably you're using LDAP or Reduce for that. Okay. So try this. We will set, or we will, since wala tayo Reduce server, wala tayo TACAC server, I think local database would be enough na no for this session. So just add username, let's say for example, the user na inyong gusto, or IT, for example, technician or network administrator. And then make sure to encrypt its password using secret. Okay? So username, for example, Clark, secret, and then the password. Then mo din ang ihatag sa iyaha. Then that's the time na pwede na nimo ma-monitor, pwede na nimo ma-audit those users nga currently ga-login or ga-access sa imong device. Or you could simply integrate this via SNMP, no, pwede na siya ilabay dito padulong sa inyong monitoring dashboard para makita ninyo kung kinsa tong active ng mga users ana na time ga-access sa imong router or switch. Okay, so pwede na siya. So yeah, so that's for Telnet. Then once again, due to insecurity with Telnet, discontinue na siya sa uban. And then I do not recommend Telnet nowadays. Bisan kamo yung ganahan ng mga insecure ng mga protocol. So that's why we have SSH. So this is the time na ma-force na gid mo no, labi nagtapulan kay ta kay di na ta mag-change yung host name. Kanay nga panahon, mo configure mo SSH, mapugos na gid mo nga mag-set of host name. Lagi ko laing daga na. Kaya nga naman, the RSA nga algorithm or the repeat, I forgot the medyo Russian mo kayo pangan dito, but Russian pa na sila. Basta mga author na sila, si R, si S, o si A. It will require you host name and domain name. So problem karon if wala tayo domain, don't worry because domain name can be any domain. Regardless kung nasa existing registered pa siya sa mga DNS servers or not. Make sure that you have these two. That's why isa siya nga giuna o configure. So anyway, kanina naka-host name naman ta. So at least kanina lang IP, domain name, and the domain nga imuhang i-set. So again, it can be any domain. Pwede siya domain nga dili online or dili available sa internet, or domain lang within sa inyong local nga network. Let's say for example, CGP, ICTC, so kaya na, ICTMD ba na siya? Sorry. But for example, cgb.local or intranet.cgb.local, something like that. Just to provide identity during sa pag-generate sa certificate. So this is very important because it will be used during sa pag-generate sa certificate. So sa itong certificate, those certificate are katong public and private key nga gamiton for encrypting, decrypting communication across devices, multiple devices. And notice here, it uses version 2 because there are known flaws or vulnerabilities with version 1 sa SSH. So that's why it's good practice to upgrade or to change your SSH configuration in version 2 or using version 2. So this is how you generate certificate or your public-private key pair. So it will, sige ako na lang i-try po no. So Cisco 123 enable. Make sure nga mo sa configuration global config mode. Anak ko yung host name, so hindi ko na lang kung mag-assign ng domain name. Domain name, let's say carso.edu.ph. And
crypto key generate RSA. So RSA is the algorithm nga gamiton. And the way nga ma-generate ang kani atong key or kanang iyang hash equivalent is I think na yung computation na pang-math na magod kayo, mga prime numbers, then I don't know, but yeah, this is natin i-cover rin kasi mo tag oras. Honestly, upo kabalo man. Basta kay kabalo lang ako na nabalaan is it will generate a random key based on values of sa mga prime numbers and then another mga to siya, no? So, yung generate, choose the size of the key modulo in the range of 360 to 4096 and then suggest siya array of 512 because choosing a key modulo greater than 512 may take a few minutes sa pag-perform o kanang generation sa value o RSA value. So maybe 512 is acceptable. Enter. So it generates 512-bit RSA keys and then it will be non-exportable. Then you simply follow some okay. No? So meaning okay na. So to verify, show run. Wala na ipakita. But yeah, other device, pinapakita nila kung naabagin nag-exist ang imuhang SSH key. But okay, take note also, by default, ang version 1 niyang gamiton. So that's why gi-appeal na ako diri sa slide to explicitly put IP SSH version 2 as part sa pag-configure nimo sa SSH. Because maybe in older generation sa mga Cisco, I think kaning Catalyst 9000s or 9100, I think by default version 2 na siya, no? Because I think mo na pinaka-latest sa Catalyst mga 9600s. Yeah. So sana all sir, no? Kami dito mga 37 peg. So we need to explicitly set the version na gamiton sa atong mga routers or switch. IP SSH version 2. So that at least ma-mitigate na to ang mga existing flaws or existing mga vulnerabilities sa version 1. Now if you check the version, I think this is IP SSH question mark na natin patapos palabanta. Version pare sunod. Show ba to? Show palabanta do pa rin kasi balik-balik. Do show IP SSH wala. Unfortunately wala. Yeah, there's a command nga ma-check na to ang tumalikan sa to. There's a command para ma-verify kung tama ba ang ginamit na itong SSH version. Or, pwede naman ito din sa showrun actually. Showrun. Hopefully na. Mahilo na. Wala good. Wala siya. Oops. Anong man po malagi na ha? Okay. Nato siya, i-from? Oo, tama. Gi-ignore na ako. Dara. Para daw mo-work ang version 2, sige, thank you, sir. We need at least 768 bit size sa atong RSA key. So, by doing that, we need to, again, run the pag-generate sa key. And then, i-replace lang nato, mag-yes lang ta dere. And then, ato na lang sa running 1020 so may next sa 512 times 2, 1024. Ayan. Now, if we check again, if version 2 na ba yun? Wala pa na itong explicit, no? Tama ba ko? Need pa na ito ibalik tong IP SSH version 2. So, balik na punta. IP SSH version 2. So, run.
version 2 of SSH. Okay. So, I almost forgot, no? Hapit na naman ang tatamahuman, and then wala na ako na nakuha hinuon tong mas pinaka-importante sa nga tanan, ang pag-save. Now, binagtaas na kitang agi, and then there's a sudden shutdown or brownout or I don't know, palitan na close ni mo ang console. Anyway, pwede na mabalik so as long as di lang mapalong ang device. So pag mapalong ang device, and then wala mo na save, hilak gid ka. Okay? Kasi sa hilak ka, force na gid po ka maghinay-hinay o draft sa imong resignation letter, no? Basic. Pass. So, one good practice, no, especially if you manage ka mga device, you manage ka mga equipment, is to save always. Even kung mayroon ka ng changes, is-save yun na siya. Kung nag-Microsoft Word mo, di ba, piti na control S, naon ka na, or ka na nag-program, na murag, disparado na gid kayo, kay ugma deadline na, basta kay S gina perme, kay kalit pala kapalong, or kalit kabuang ang software, or ang IDE, impasse. So, to do that is, we will simply copy, run, start. The idea here is to simply copy the running config dito sa startup config. The difference between running config and startup config is that sa running config, na-save na siya temporarily sa RAM, sa imuhang router or switch. Sa startup config, automatic ma-save na sa NVRAM or the non-volatile random access memory sa imuhang switch. So therefore, we need to copy the running configuration dito sa startup configuration. Because by default, ma'am, sir, delete niya basta-basta i-write sa NVRAM ang configuration. Iya sanang i-store temporarily sa RAM. Just like the typical architecture of computer, di ba? Ang program or ang data, ginastore niya temporarily sa RAM. Okay, before niya i-save sa disk. Otherwise, if delete part sa program or delete part sa instruction, i-save sa disk, so di niya na i-save. Dito lang sa RAM always magkuyo. Sa atong case, kaning gibuhat na to ron, pila na ta ka commands, kaning ang mga command. The moment i-start nimo ning router, pag tanaw nimo balik sa showrun, papa na tanan. Balik ka sugod. Hilak lang yun ang pwede nimo mabuhat. Hilak. Hilak lang yun. Anyway, and then move on. After na, move on and resign. Simpak ko, ayaw lang. What if naka sa production network, di ba? I know, naman siguro naka-experience na, but naka sa production network, kubik-kubik mo. Nag-brown out, nagguba pagin ang UPS, guba ang mga backup system, generator, guba, paong tanan. Di ba? Kung kami yung network, BGP pag yun mo, ay pass yun, hilak yun. So, karon, copy run start, and then simply enter lang, no? Anyway, mora man yung file name, default file name niya, then we don't want to change that. So, just simply use the default one. Or, tinapulan lagi, right, WR. Same na sila, di ba? So, ano? So, ang WhatsApp, WR, sa copy run start, the same lang. It's just that, pag copy run start ka, i-prompt sa kaniya kung whether gusto ka mo i-change ang file name. Pero kay, wala ang parang sense, no? Kay, siyempre gusto lang mo default lang ang file name. So, why not? Proceed to WR na lang. Okay? Or, this is write memory. Ayan. So, the moment nga i-write memory nimo, all your configuration at that time, after pag-write memory, will be now stored to your startup configuration. It will be now saved now sa imong NVRAM. Okay? Ana siya. Alright, so, hapit na yun. Balik ka sa SSH para humanan ng SSH. So, you need to explicitly set the version and this one. This is how you enable. So, kanina, nag-configure pa ta. Kani, ato lagi siyang i-apply, i-enable. So, for example, kani, kaya kung naman tayo sa baba. So, to enable or to simply apply good SSH, so just type transport input SSH. Notice, the login here na anay local. Kaya ano gani? Di ba naghimo tag database for our local users kanina? So, that's the reason.
Because if walay login local or walay local, it will simply ask for a password ra by default or public key. So kana siya. So the moment nga mag-login local ta, sige, ato lang sa i-configure para makatry ta. Configure. Okay, line BTY04. So again, I will only allow 5 concurrent SSH connection lang sa ako ang router. So that's why I put here line BTY04. Enter. Transport input SSH so that it will use SSH instead of Telnet sa iyang remote access or remote management. Then login local. Sorry, wala pa rin ako create ng username, no? Pero sige lang, ako na lang ibutang daan login local. Then exit. So kanina, I forgot username na nakabutang mo username, ma'am, sir? Okay. Username, your username, for example, Clark, and then my password, secret, let's say, go 1, 2, 3 lang yapang para di tayo malitan. And by the way, to check no if kinsa na nag-exist sa mong local database, sa mong local user, just type show users. Ay, sa itong rin active. Sorry. Sorry. Show local. Login local ba ni? Login. I hope correct. Login. Wala akong utang. Sige, anyway. So, this is how you check, this is how you monitor devices nga currently connected sa imong router. So, balik ko na itong mag-create sa username, no? Create naman ako, sorry. So, pwede na akong mag-SSH karon sa akong device, aning router. So, run sa Adobe for final check. Okay. Configured ni. Yes, correct. Di ta basta-basta maka-create ani if wala ni, so therefore wala kay problema diha. Sa interface wala pa ta dire. Okay, MOTP. Correct. Natay configuration sa atong console. Also sa atong lines. So therefore, I can now simply test. So to test, by the way, SSH is IP based, no? So we need a device na capable with IP or IP technology. Okay? So but first we need to configure paano sa ako lang sa configure daan. We need to configure it an IP address interface, no? So we need 0, I think this one 0. Available. Available nga interface is 000. Okay. So interface number may vary, no, depende sa version nga gigamit. So for example 000, and I'll just assign an IP address for testing purposes lang sa atong SSH, say 10.10.1 /30 lang, .252, no shutdown. No shutdown ta because every Cisco router by default naka-shutdown gid na ang iyang interface. It's one of its purpose na or gituyo gina siya nga dili siya basta-basta mo up unless dili siya administratively up. Meaning to say sa administratively up kaning no shutdown na command. So, kung tanaw na to, exit ano, show IP interfaces. Show IP interface brief. Notice here that all of these interfaces, except sa gig 0, kaya ako kuan ganina, naka-down gid siya. So, no matter if saan nagsaksak diha sa isa ka device or sa PCAS device, di gina siya mo up. Because it's being administratively down.
Sa protocol, may problema. So as long as kuhan lang siya, naka-up lang ang status, anytime na mo connect sa iya, mo-up lang din siya. No? So, moto, gusto lang ako ipakita nga by default naka-down gina sa ang iyang interfaces. Okay? So, right now I have IP address nga na-assign for my gig 00 via /30. So, karon instead nga mag-console ko sa akong PC, let's try nga i-Ethernet na to siya. So again, SSH is using IP base, so therefore we need to use Ethernet nga protocol para compatible, no? So we need a UTP cable from our PC padulong sa gig 000. Yes, as you can see, up ang duha. By the way, up or green stands for up, no? Up na siya. So ako lang ipakita sa inyo kanina if naka-down siya. For example, ngayon ko na yung interface, configure terminal, interface gig 0. Kung shutdown ko na, what will happen is down with both side. Tama? Bisan pag moingon diri ang PC nga up man ko, nganong down man both side because it's basic principle lang, di ba? Kung imong isaksakan walay source, of course ang imuhang padunggan wala gid siya makuha nga supply. Tama ba? Kuha ko diha. Mali na akong ipang. Basta kay akong point ba kay kung saksakan and then ang imuhang ang imong outlet kay walay supply ng kuryente, hindi na mo gana ang imuhang sabay imong gisaksak. Tama ba? Oh. Kuha gid ba? Dilipisan din di ba sige. So karon kung ato ni i-up balik, let's say no shutdown, meaning dili siya shutdown, no shutdown. So it's changed to up na ang state and then notice up na ang duha both sides. So to test our so wala tayong access dire. Kaya naman wala naman na itong console na itong cable, i-import naman na ito. So, di na gini mapuslan. Kung saan yung type diha, wala na. Close ko na lang na siya. Then let me configure my IP here. Nga mo network siya sa akong router. So, since this is /30 man, so maybe this is the 255, 252, and ito kinala gateway, no? Since di mata mo gawas, mamatay ato ang line network. Ato namang goal dire is ma-try sa nato ang SSH or end-to-end nila na connection. Let's try to ping if ma-reach niya. Yes, confirm, no? There's a reply from our router because of this configuration. So, we set an IP address sa kaninga interface, gig 00, nga mo same network pod siya diri sa giset nato sa tong PC which is kani. Okay? So test na nato sa SSH para humana dayon. So to connect simply SSH SSH the IP address of your router. So this is your host name. Format by the way sa SSH is user at remote IP. Ay na yung format. Is na kay port i-modify so -P and then the port number. So by default, SSH will run on port 22, di ba? So we don't need to explicitly assign port 22 dire. So therefore, Clark at existing man, di ba? Kaya nag-create mo username ganyan sa akong local database. 10, 10, 10, 1. 1 is because remote IP, which is our router. That's why it's 1. Ano man eh? SSH IP. Sige, command sa SSH. Okay, -L pa din. Wala naman isa. Kung dali ka sa Windows, di ba marag, no need naman ka mag-L? SSH.
siya. Ang code man. Sorry. SSH user at sumig lang kung di ba? Wala ba? Kaya sometimes sa packet tracer siya lain way, no? Pero sige, ito lang kumayon kayo. Timahin mo, -L username target. Isa. Medyo nalipat na ko. Ay! Tara. Tama? Then the IP. Ayun. So, lain, no? Karon po kabalo. To be honest, karon po kabalo nga dili sa same sa declare or pag-type sa the way nga naanda na to sa atong Windows or sa atong Linux na mga device. So, password na to, Cisco 123. And, right. That's it, no? Gidala niya actually gani ang message of the day nga configuration. Ang wala niya gidala is ang login local, login banner, di ba? But anyway, again, since configured man ang enable nga password nga to privilege exec, so it will ask another password na pod. That's the time that I have already the full access na rin sa router. So, kana siya. Anyway, sakto lagi 5:01. So, tomorrow, I will be para na ginawa configuring. So, di na nato siguro ibalik from start ang configuration. Assuming makumanan na ninyo siguro tomorrow by maybe 30 minutes. And then, you will configure SSH each sa inyong sa inyong setup dira. So, for example, you have a switch and then connect nyo using your laptop or maybe add another laptop nga naka-network via switch or via a router. So, mana atong activity tomorrow morning. Then, I think routing ang next or switching ba yata to. So, kato siya. Mamansay. So, okay ra. I mean, nasubay ra ang sa telnet padulong SSH. Sige lang, anyway, I think na-stop man yata ang diri sa banner. I think most of us here, wala na ni proceed. But, sige lang, ato lang